26 Asrambari Bidansabha Kendra o Kabang Bud by Kaplying Tangjak, Bolong Hamkrai Bedegni Montri, Boromgonang Onomes de Burma, Tabuk Asugoi Tonglia. Tamungi hinke lukurongni hamkrai lukurongni hamsanani lukurongni thinangno kusang kaham naithok khlainani bagino tabo salbrum boromno samung tangi tongo bolom hamkrai bedegni montri boromgonang onomes de burma obahaino tini kaisa koktma belaikeno khawo nangjak belaikeno kha kaham tai hamjangma kuplung abahaino yafarkha tongkosong tiprasa lukurongno Buskang Tinangno, Tebo Nighthok Kusung, Sung Sasa Klanani Bagino, Obo Haike, Tini, Asrambari Bidansabha Kendra, Paye, Bolam Hamkrai Bedeni Montri, Boromgonang Onomes de Burma, Koglam Umpaika, or Koglam Rogunka. Sabiz Asrambari Bidansabha Kendra in Bisingo Kobzak, Urbo Behalabari Edisi Biles, Shukia coming Amsaini, Mayung Warai Yo, Tini, Bolong Hamkrai Bedeni Montri, Boromgonang Onomes de Burma Paye, Tini, Zagatai Naipeka, or Zagatai Tamungan Naipeka Hinke. Purbo Behalabari Ponchet ni Andar, Eba Shukia Kaming ni, Aro, Kaisha, Mayung Warai, Thai Hinitongo or Thayo, Tabu, Forest Market Klaijagnai, Oro Tabu, Lukurok, Rabat Paimanai, Tai, Oro Kabangma, Wa Hote Noxi Hote, Jeta Forest Nije, Andaro Klaitongmani, Obo Bebak Manano Tabu, or Thayono, Paimanai, Abuni Yagolobotai, Lukurongni, Nasingjak, Lukurongni, Kasongjak, Eba. Lukurok Palan Tamani, Wag Bahan Tok Bahan A Tai, Kabangma Manai, Aro Sajanai, Mikatang Taikatang Rock, Bebagno Palimano Hene, Sawik Narika, Tini, Bolong Hamkrai Bedeni Montri, Boromgonang Onomes de Burma. Obahaino, Tiprasa coming Amsayo Tabo, Kaisha Market Katal Eba Bazar Katal Kolonai Tongo, Obononka, Forest Market Hine, Klajaka, Tini Nisiming Obomong, Tai, Buskangni, Bisis Halogala, Eba Bisis Haldegala, Obo Haiklaino, Oro Kaisha, Market. Tangnani ingi tongo Forest Market. O jagao lukurok jai jai kheno rabat phalimano tai aro nangai tongo phiaba tabo lukurokni a jagao nok nukhong krei khaino tabo sungino boro o jagao market khlalai tongo tabo barak rabat phalai tongo aba haini bisingtino tabo lukurokno rabat phaltongnani tai lukurokni phalnani sep sabnani bagino naiphegatini bolong hamkrai bedegni montri boromgonang onomes de burma tai logiwo tongo Kubai Forest Department ni SDFO Madam Nokhobui Tai Kabangma Forest Department ni Adongrok Paimanjaka Tinini O Pandawo Paithago Amon Saikhnarika Bolong Hamkrai Bedeni Montri Lukurongni Kabangma Obahai Sep Sabmuyang Tamano Tabu Sep Bijagai Tongo Eba Takhabu Khlaijana Hinibo Sabikhnarika Nainedi Tam Saikhnarika Bolong Hamkrai Bedeni Montri Sar Onomes de Burma Tai Omo Simingya Shukia coming Amsani Lukurok Asak Din Rombui Borok Azagani Thaino Borok Bazar Sana Naimani Tabuni Simingya Prai 20-25 বছর এবা 30 বছর সাইফানো गोबां बिसि इंगै तंखा borok obahai khlainani mungsa sepmaya phiaba tini boromgonang मन्त्री ओनमेश de Burma tini मन्त्री mani yagoluno omohai decision najamani bai belekeno kha kosomjakha tai hambaya phaka bolong hamkrai bedeni मन्त्री boromgonang ओनमेश de Burma no pai phelaya hambaya phaka kaming amsain lukurok tai kaming amsain lukurok saikhnarika जों tini omohai manmane tiyei belekeno kha tong thokjakhinibo saka nainedi okoktuma अच्छा बाहिमा तंखा नरह जगह तिनी बोलंग मंत्री boromgonang ओनमेश de Burma फाइ नरह जे फरेस्ट मार्केट जे खुलो गरि नानि हिनि कगलंग फाइमानि अबनो तै बाहिमा तंखा नरनि ओ कामिनि इंगे बेलेनो नामे मा जानगो नादिचुं दीर्घ बছর যাবত ই बोलंग डक्टर खेলাই तबो उनमनि चुं फसो माइया 2004-5 नि हइते बेले फेमिलि जखनते बनाइ 2006 पासं मानि ओरेले चुं तेबो गराक खाइ आस खाया खनि चुं उरो डक्टर खेलै जे चुं एटा नपरि बातंगो ओमफ्राय तिनि सान जरा जुनो केबो मति हाकि आसास दिखाया को चुं अनेक बार पातानि बागै बचुं एप्लाइ खाइलेखा पाता मानिया ओमफ्राय किसु संख्यक बरक मान थायाखै जनि बिसिंगो बहुत बरक न बेसिरभाग माया दंको बेचुं पातानि बागै एप्लाइ खाइलिजा आबो चुं माया को ओमफ्राय जों डेभलपनि बागै बेलायनो मोसंगो ओमफ्राय तिनि मन्त्री साइड थाया खनै उरो जुनो मार्केट स्टक खाइदिनाय Cini je nang mani dinai he gosi thong mo bele bele ka nini mong ka ani mong to norono tam phaljang nai hin saiklang kha boto sawo rabar khanani rijang nai bebak no sabji mas mangsa khangen set bo rijang nai ok
बाहाय मा दंखानो रगले आबुक साथ हमने मोटामुटी एकदम चिनी एरिया नि बरक जतनो प्राय ताबुक चिनी जे माने अवस्थानो बा चिनी फरेस्ट मिनिस्टार फैमिली या बोलो जे कोनो जेता आसास दिखा अब चिनी जे चिनांगो जे खामानि उसित बसर बयस जों आं जे नुमानि बिसिंगो जो अब हाय वाइसखौ नंगौ याखौ कोनो मिनिस्टार खायाखौ बा जों पैसा भाइ सुबिदा बा पैसा डेभलपमेन्टनि माने जों रि माया तिनी किन्तु चिनी मिनिस्टार साहब खाया कोनो जों एक आसास दिखा जों आसा खायो जों पूरा बिन ऊपर विश्वास खायो जों गायनाय जों डेभलपमेन्टनि बागै जों बहुत पसन्द आगेन जों दुकान पाट खालाय दङ चिनो दुकान पाट लाबर खालायो चा दुकान नियो मुइ तो मुखि जाखौ खालजागो टेम्पोरारि ini stay kiri. Enggak apun bagai cuma area no pura mudah-mudah cuma sini area ni bagai cuma bazar set kena ni bazar ni kena bagai wo mudah-mudah cuma biasa kelaya kena cuma niji komiti kelaya kena komiti wo सब फान तैयारी खाया कने जों को माहाय नक तांनो बसे सख्लाय दं ने आबुन बिसिंतै जदि बो जों नुगया कने मिनिस्टार साहब नुगया कने जों और अवस्था नुगया कने बो जों खाया कने जों पैसा आसास दिमानि बागै जों बेले चिनि मिनिस्टार फरेस्ट मिनिस्टार जों बेले खामबाय नोंनि मुंखा आं मुं बिसरि देबमा पारांके गंसिराम पारा ओंखाय बिसि ओंखाय दैबो बेलाबारि गलासिपनि आन्दाराव बाय बिसि नंला बेलाय खाथुमखा जोंनि मिनिस्टार दिनै उराव थांगोन बागै जों बुं खाथन हयते खालिमाने जों 2004 नो हयते सुरु खालिमाने दिनै प्राय 20 বছর উপরে থাকা दिनै मिनिस्टार साहेब नोंनि मुंखा आनमुं बिनोद देबरमा सागारे मोटामुटी ताजाखा गाहामना बছर 20-25 বছর ধরে মনে जों दखल खालाय दं माने बिनि सिफायाखौनो কোন রকম মখাই কিন্তু তো ফিটিং বাই दा तेनो सुकिया गामियाव जे फायमानि अब বিষয় তেই ফাইকারব तामन बागे বিষয় খুব ক্লিয়ার যে ওর রাবার তারপরে বলঙ্গি মৈগতেন ফাইগতেন ওর ফালজাগো প্রত্যেক সপ্তাহ ওর 3 কোটি টাকা নি ব্যবসা চিনি বরং বিশিঙত ব্যবসা যখন ও এলাকার বড় লোক চিনি নজরও তুপখা যে ওর পাকাপাকি ভাবে একটা বাজার নামনা নাংনে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ওর जायका प्रोजेक्ट नी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रवीण अग्रवाल डॉक्टर मंदुक भोटिया तो संगीता खटा चीनी रेंज ऑफिसर रो चीनी बीएससी चेयरमैन बीडीओ साहेब संगरो फाइजा जों नायखाव जागोन फरेस्ट डिपार्टमेंट लीड ती और फरेस्ट मार्केट सामने कारण राबार फरेस्ट तारपरे नक्सिर फालमानी वा आपर जतन और फालमानी ताबु बुद्धि गोनां रगानो प्रश्न फैना इगा वाक बाहन रग सब्जी रग फाल मांगला बुद्धि नि त अभाव करिबले बरन आं बुद्धि गोनां बरन सानाम जों आबो फालमान नै जतन नै और टॉयलेट नै बाउंड्री नै और कमिटिंग नै एवं खूब চমৎকার একটা ফরেস্ট মার্কেট জনরো ইশানে জনপ্রিয় লাভ খেয়ান বাকি जों বাজার খাইলা আসলে হরন বড় রক নি লাভ বুংথুং আবন বাগিছে হর সুকিয়ানি ফাইদিনং বসাও যে থাংনাই 20 বছর 30 বছর বড় চেষ্টা খাই আর বাজার উঠে কিন্তু প্রথমবার এটা সরকার অরব সবকে গাঙ্গি আইছে সরকার যে পাই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট যে পাই খাইনি আর স্যার বড় সপ্তাহে বিশনাও খাই যাব না বুঝি সপ্তাহে বিশি প্রথম তো মো ফরেস্ট লে আর এসডিএফও संगीता तो रत्नजीत जिनी रेंज ऑफिसर तो बरोनो सिंह साथे प्रथम जागा डिमार्केट एवं मैप रह दिता है वन्स मैपिंग अप्रूव संगे संगे जायगायाव तो रां दं जों कन्स्ट्रक्शन जों ताबुंना आं बसाय जुदि एक सप्ताह बिसिं नै हे अब सागला जतो तारातारि सम्भव